So normal punya proses, company banyak menjalankan marketing dan research and development hanya dekat dalam syarikat sendiri, which is dalam local country. So untuk global marketing and research and development ni maksudnya kalau kita nak buat marketing secara global atau kita nak buat research and development secara global, okay? So kita mungkin ada beberapa cara, sama ada kita upah orang lain di luar negara untuk buatkan research and development untuk kita. Okay, research development tu maksudnya dari segi produk lah. Atau kita buka kita punya R&D, kita punya syarikat research and development dekat luar negara. Kenapa kita buka kita punya bahagian research and development kat luar negara? Mungkin dari segi nak dapatkan kepakaran, mungkin dari segi nak dapatkan dia punya sumber atau resources tu lagi mudah. Okay. So kalau tengok dalam slide yang kedua, kita akan masuk bahagian marketing dulu. What is the marketing mix? Percampuran marketing. The marketing mix is choices the firm offers to its target market. It's comprised of product attribute, distribution strategy, communication strategy dan juga pricing strategy. So percampuran marketing ni maksudnya adalah apa yang syarikat boleh sampaikan kepada sasaran pasaran mereka. Okay, yang pertama dari segi product attribute, ciri-ciri produk itu sendiri. Itu adalah antara perkara yang kita nak sampaikan kepada pelanggan-pelanggan kita. Okay. So dalam kita menyampaikan produk, kita juga kena inform dekat customer kita tentang ciri-ciri produk kita, macam mana nak gunakan produk kita, apa kelebihan produk kita. Okay. Seterusnya adalah distribution strategy, strategi penyampaian. Macam mana kita nak sampaikan barang kita daripada syarikat kepada customer. So itu adalah satu proses yang kita kena inform dekat kita punya pelanggan supaya mereka tahu kat mana boleh cari produk kita dan macam mana proses untuk produk kita sampai kepada mereka. Dan yang ketiga adalah communication strategy. Strategi penyampaian informasi. Macam mana kita nak sampaikan information? Macam mana customer nak dapatkan information tentang produk kita? Adakah melalui online, website kita, social media ke, atau mungkin dari segi online catalog? Okay. Dan yang keempat adalah pricing strategy. Macam mana kita letakkan harga pada barangan tersebut? Berapakah harga barangan tersebut? Itu adalah itu adalah perkara yang kita akan sampaikan kepada customer. So kalau kita ada buat sale, kita ada buat discount. Kalau kita ada buat bundle pricing, maksudnya pembelian barangan kalau customer beli lebih dapat harga murah, tu semua kita akan sampaikan kepada customer. Okay, supaya kita boleh tarik perhatian customer untuk buy more. Should the marketing mix be changed for each market? Adakah marketing mix ini sepatutnya diubah berdasarkan pasaran yang berbeza-beza? Okay. Persoalan di sini adalah, are markets and brand becoming global? Okay. Theodore Levitt argued that world market were becoming increasingly similar, making it unnecessary to localize the marketing mix. So dia bagi dekat sini, kalau kita gunakan strategi marketing yang secara global atau secara besar-besaran, okay. So Theodore Levitt kata tak perlu. Maksudnya kalau kita buat secara worldwide atau kita buat secara pasaran yang antarabangsa punya, kita tak perlu ubah kita punya strategi pemasaran kita. Tetapi persoalannya, adakah Levitt punya pendapat ni betul? Mestilah tidak. Okay, so is Levitt right? Probably not. Levitt today is becoming lightning rod in debate because debate about globalization. So Levitt ni menyatakan, kalau kita nak buat atau kita nak pasarkan produk kita ke seluruh negara atau ke negara-negara lain, so Levitt bagi tahu kita tak payah ubah ikut maksudnya negara-negara, tetapi ikut pendapat umum kata sebenarnya susah. Kalau kita nak buat secara globalization, tak semua negara boleh terima kita punya iklan tu. Okay, so the current consensus is that while the world is moving toward global market, global standardization is not possible because of culture and economic differences among nations, trade barriers and differences in product and technical standards. So dia beritahu dekat sini, tidak maksudnya mustahil lah kalau kita nak dapatkan orang kata pasarannya atau kita dapatkan pelanggan yang lebih ramai dengan menggunakan standard saja. Maksudnya kita gunakan iklan yang sama, produk yang sama, sebab setiap negara mempunyai budaya berbeza, mempunyai ekonomi yang berbeza. Okay. Lepas tu dari segi produk also ada pendapat, ada perspektif yang berbeza terhadap produk kita daripada negara-negara lain. Ada negara boleh terima, ada negara tak boleh terima.
So kita kena, kalau ikut logiknya sepatutnya kita cuba ikut maksudnya budaya negara masing-masing, especially dari segi bahasa. Kalau kita nak marketkan produk kita ke luar negara, tetapi kita punya bahasa yang kita gunakan dekat label atau mungkin dari iklan, dari bahasa yang digunakan dalam iklan kita, kalau boleh mestilah ikut negara tersebut supaya mereka lebih mudah faham dan mereka rasa dekat dengan produk kita. Tetapi kalau kita gunakan bahasa lain, iklan kita pun gunakan bahasa lain, customer ada potensial untuk mengabaikan iklan kita dan juga tidak memilih untuk membeli produk kita. Okay? Kita bagi contoh dekat Malaysia, contohnya produk yang macam apa nama tu apa nama tu produk kecantikan muka tu, SK2. So SK2 produk daripada China. Bila dia masuk kat Malaysia, iklan yang ditukar, iklan yang dipamerkan dekat TV, even dekat YouTube, also dia alih bahasa supaya kita lebih faham tentang produk mereka. So ada setengah produk di labelnya sendiri also berubah ikut negara masing-masing. Contoh macam dekat Indonesia, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Kalau dekat Malaysia menggunakan bahasa English atau bahasa Malaysia. Atau dekat Thailand, mereka gunakan bahasa Thailand. So kita boleh tengok label produk ni berbeza-beza walaupun produk tu adalah produk yang sama. Supaya bila customer tengok, customer survey, customer baca label tersebut, customer boleh faham. So seterusnya masuk kepada what is market segmentation, pembahagian market. So saya rasa awak dah belajar banyak tentang market segmentation ni sebelum-sebelum, even dalam subjek marketing. Market segmentation adalah pembahagian group of customer kepada kumpulan yang lebih kecil. Identifying distinct group of consumer whose purchasing behavior differ from other in important ways. Okay. So market can be segmented by geography, demography, social-cultural factor, physiological factor. So ni adalah segmen-segmen yang biasa kita pecahkan lah. Geografi tu kedudukan, demografi tu ciri-ciri customer itu sendiri, social culture tu maksud dari segi pecahan budayanya, dan juga psychological maksud dari segi pemikiran. Also kita pecah-pecahkan. Two key market segmentation issues, the difference between countries in the structure of market segment. The existence of segment that transcend national borders. When segment transcend national borders, our global strategy is possible. So ini adalah dua aspek penting bila kita nak buat pembahagian customer kita kalau kita nak buat secara international. Biasanya the difference between countries is structure of market segment. So biasanya kita bezakan ikut negara. Okay. Kalau kita buat secara lokal, which is dalam negara kita sendiri, kita mudah nak bahagikan ikut geographical, demographic, socio-cultural dan psychological. Tetapi kalau kita buat secara global, secara antarabangsa, so biasa kita akan pecahkan by negara sahaja. Okay. So kalau by negara dia lebih maksudnya kita boleh tahulah pecahan negara ASEAN, lepas tu pecahan negara Europe, pecahan negara Barat. So kita boleh pecahkan by mungkin dari segi language-nya, budayanya, macam itu. Okay. How do product attributes influence marketing strategy? Macam mana ciri-ciri produk itu boleh mempengaruhi strategi marketing? Okay. A product is like a bundle of attribute. Betul lah. Okay, dalam satu produk ada pelbagai attribute atau ada pelbagai ciri-ciri. Product sell well when the attribute match customer need. So produk akan dijual dengan lancar atau dijual dengan bagus atau dijual dengan cara lakunya apabila ciri-ciri tersebut menepati apa yang customer nak. Okay. If customer need were the same everywhere, a firm could sell the product worldwide. So kalau produk tersebut mempunyai kehendak yang sama dari segi semua aspek atau dari segi semua negara, so syarikat boleh approach customer secara worldwide. Contohnya produk-produk yang menjalankan proses globalization, which is produk tersebut dia tak ubah ciri-ciri dalaman produk itu, cuma mungkin labelnya diubah sikit atau iklan tu mungkin dialihkan suara, tetapi intipati dalamannya tidak ubah, rasanya tidak ubah, bentuknya tidak ubah seperti Coca-Cola, Pepsi. So itu mereka macam dua syarikat yang paling besar, dua syarikat yang besar ini, mereka menggunakan strategi globalization. Jual produk mereka secara menyeluruh ke seluruh negara, ada produk Coca-Cola dan juga Pepsi. So
dari segi botol, dari segi warna, dari segi the taste, sama saja tak ubah. Cuma mereka ubah mungkin dari segi labelnya, di packagingnya, mungkin ada ubah sikit bahasa ikut bahasa negara tersebut. Atau mungkin dari segi iklannya, mungkin mereka gunakan iklan daripada local punya model untuk promote dia orang punya ni lah produk. Tetapi ada setengah iklan yang dipamerkan menggunakan satu ikon yang digunakan seluruh negara, seperti mungkin pemain-pemain bola, mungkin untuk Euro, di mana Euro ni satu dunia tengok kan. So mereka gunakan Euro sebagai endorse untuk promote sekali produk diorang. So macam bila keluar iklan bola, bawah ditaja oleh Coca-Cola, macam itu. Okay. So but consumer needs depend on three issue. So, consumer punya keperluan saya bergantung kepada tiga isu. Yang pertama adalah budaya. So, adakah budaya mereka boleh terima produk tersebut? Okay, kalau produk yang berbentuk macam Pepsi dan Coca-Cola tu dia general lah, which is dia tak banyak affected by culture dan budaya. Semua boleh terima. Tetapi ada setengah-setengah produk mungkin dari segi pakaian, mungkin dari segi makanan, mungkin akan ada perbezaan dia lah mengikut budaya. So dalam budaya kita ada tradition, social structure, language, religion dan juga education. Okay. So seterusnya level of economic development also memainkan peranan juga kadar pembangunan ekonomi. Okay. Consumer in highly developed country tend to demand a lot of extra performance attribute. Consumer in less developed nation tend to prefer more basic product. Okay, ni kita tahulah negara-negara yang membangun mereka mengharapkan produk-produk yang lebih canggih, lebih maju, lebih advance. Tapi negara-negara yang kurang maju, mereka sekadar basic need lah. Maksudnya sekadar keperluan produk tersebut macam basic saja, tak perlu nak maju sangat atau canggih sangat, sudah memadan bagi mereka. So seterusnya adalah product and technical standard. National differences can force firm to customize the marketing mix. Okay. So produk dan juga technical standard, which is dari segi produk itu sendiri. Okay, national differences can force firm to customize the marketing mix, which is perbezaan negara boleh mengubah atau memberi tekanan untuk syarikat mengubah marketing mix dia. Okay. So contohnya kalau iklan tersebut melibatkan sensitivity, okay. So iklan tersebut mungkin menunjukkan macam budaya yang kurang senang bagi setengah negara. So mungkin tidak sesuai lah untuk digunakan dekat negara yang rasakan tidak sesuai. Contohnya, kalau saya bagi contoh tadi I Coke tadi Okay, kalau kita bagikan, kita tunjukkan suasana minum dekat dalam pub atau mungkin minum dalam club, pasal ada pergaulan macam berpeluk-pelukkan sana sini kan. So kalau kita nak pamerkan iklan tersebut dekat Malaysia mungkin kurang sesuai sebab budaya masyarakat kita lah dan juga agama kita yang tidak menggalakkan macam sosial yang sebegitu. Tapi bagi setengah negara it's okay. So untuk pastikan produk Coca-Cola ni boleh masuk ke Malaysia dan iklan diterima, so Coca-Cola needs to ubah sikit iklan dia supaya tidak berbentuk terlalu pergaulan bebas, berpeluk-pelukkan sana sini apa semua untuk dipamerkan dekat Malaysia. Okay. So dan seterusnya, how distribution influence marketing strategy. Macam manakah distribution mengubah atau mempengaruhi marketing strategy? So saya dah bagi tahu tadi, distribution ni adalah penyampaian produk. Okay. Distribution strategy refers to the firm choose for delivering the product to the consumer. How a product is delivered depend on firm market entry strategy. Firm that manufacture product locally can sell direct to consumer, to the retailer or to the wholesaler. Firm that manufacture outside the country have the same option plus the option of selling to an import agent. So kalau produk tersebut dihasilkan dalam negara tersebut, okay, so nak jual kepada pasaran tempatan di negara tersebut atau kepada retailer, peruncit atau kepada wholesaler atau penggudang lebih mudah. Okay. Tetapi kalau produk tersebut dihasilkan di luar negara, so boleh gunakan cara yang sama, which is boleh jual dekat consumer, boleh jual dekat peruncit dan juga pengilang, tetapi ada satu tambahan agent. So agent ni yang bawakan barang daripada overseas masuk ke negara tersebut. Okay. So agent ni kira macam orang tengah lah sebelum produk tersebut dijual kepada customer.
So ini adalah rajah je tapi tak apa. Okay, you guys tak payah concentrate yang part yang ni lah. Part dia punya maksud tadi tu yang penting. Okay. So kalau tengok yang belah kiri, manufacture inside the country. So pengilang yang daripada negara tersebut. So boleh jual direct kepada wholesaler, retailer. Ni saya tunjuk wholesaler, retailer, distributor. Okay. Tetapi kalau from outside the country, so dia akan melalui agent, agent akan jual dekat distributor, agent akan jual dekat retailer, agent akan jual dekat final customer. Tetapi manufacturer outside the country also boleh hantar direct kepada distributor jugalah, kepada wholesaler jugalah. Tetapi proses dia agak panjang sikit lah. Sebab ialah daripada kilang luar negara nak hantar dekat gudang kepada gudang negara lain, so dia mengambil masa yang agak panjang sikit. Kalau ada agent ni dia lebih mudah lah. So sign agreement dengan agent, kita order je dengan agent akan aturkan segalanya. Okay. So seterusnya, how do distribution system differs? Macam manakah distribution punya sistem ni boleh berubah-ubah atau berbeza-beza? There are 4 main differences in distribution system. Retail concentration, channel length, channel exclusivity dan juga channel quality. Okay. So kita tengok satu persatu. Retail concentration. Concentrated or fragmented in a concentrated retail system. A fewer retailers supply most of the market, common in developed countries. In fragmented retail system, there are many retailers, but no one of which has major share of the market, common in developing countries. So kita tengok satu persatu. Saya terangkan satu persatu. So distribution system melalui retail concentration. Retail concentration ni maksudnya ketumpatan retail atau maksudnya jumlah peruncit. Okay. So di setengah kawasan atau kita panggil concentrated retail system, a few retailers supply most of the market, common in developed countries. Di negara-negara membangun, okay, ada beberapa retailer yang jadi supplier utama barangan tersebut. Okay, so maksudnya ada kedai sendiri yang jual barangan tersebut direct kepada customer. Tengok kalau retailer, okay, retailer atau peruncit atau kedai yang jual barangan direct kepada customer. So dekat setengah negara yang membangun, syarikat tersebut buka beberapa retail. Sebab apa? Sebab dia boleh supply banyak dan negara tersebut membangun di mana permintaan produk tersebut tinggi. So dia boleh buka beberapa butik dia, boleh buka beberapa kedai dia. Kita bagi contoh dekat Malaysia. Dekat Malaysia ada banyak orang nak produk, mungkinlah produk macam bata. Okay. Awak tahu kan bata bukan daripada Malaysia kan? Bata daripada, nanti cari sendiri bata daripada negara mana. So produk bata menjadi permintaan yang tinggi. So harga produk bata tidak melampau atau tidak terlalu mahal, which is affordable untuk orang beli. So permintaan bata ni tinggi. So dengan cara itu, bata buka banyak cawangan dia dekat Malaysia. Even dekat setiap daerah ada, dekat setiap negeri pun ada. So dia buka, dia gunakan sistem concentrated retail system. Dia buka beberapa. So kalau customer nak dapatkan produk dia tak payah travel jauh-jauh, dekat setiap daerah, kat setiap negeri ada. Okay. Tetapi kalau pakai fragmented retail system, maksudnya retailer ada banyak tapi tak ada retailer utama atau tiada retailer yang khas jual produk dia. Okay. So biasanya ni dekat negara-negara yang baru nak membangun, atau kita tak adalah kata negara merundung. Kalau negara merundung kita tak masukkan produk kita. Ni negara-negara yang ada potensial untuk membangun. Okay. So kita sortkan barangan kita. Kita tak ada kedai khas yang jual, tapi kita letak barangan kita dekat kedai-kedai lain atau dekat kedai-kedai yang bukan khas jual barangan kita sahaja. Okay. Itu adalah fragmented retail system. So kalau concentrated retail system, kedai tersebut hanya jual barangan kita sahaja, which is macam kita buka butik kita. Tetapi kalau fragmented retail system, kita letak barangan kita atau kita jual barangan kita dekat kedai-kedai yang jual produk, which is bercampur-campur produk. Ada macam-macam brand dalam kedai tersebut. So dengan cara itu, kita still boleh dapatkan customer, tapi kita bukan jual di produk khas. Maksudnya bukan jual di kedai khas yang kita punya. Okay. So boleh faham ke?
Ifah boleh faham ke? Faham, sir. Oh, Aina ada ke? Ada, sir. Aina ada. Okay. Alright. So ingat kalau concentrated retail system maksudnya kita jual dekat butik khas kita punya yang jual produk kita sahaja. Tapi kalau fragmented retail system, kita letak produk kita dekat kedai yang boleh jualkan produk kita. Okay. So seterusnya adalah channel length. Okay. So channel length ni adalah number of intermediaries between producer and consumer. Maksudnya orang tengah. So berapa banyak orang tengah yang produk tersebut kena lalui sebelum sampai kepada customer. So adakah daripada kilang kena hantar kepada gudang, gudang hantar dekat kedai, maksudnya butik, so kat butik baru customer boleh beli. Atau mungkin daripada kilang boleh direct kepada customer. Itu adalah channel length. Berapa jauh atau berapa tapisan atau berapa level yang produk tersebut kena lalui sebelum sampai dekat consumer. Okay. So kalau saya bagi contoh macam produk Dell, okay, produk Dell, komputer Dell tu. So Dell tu dia ada gunakan, dia hybrid dia gunakan dua cara. Satu dia ada gunakan orang tengah, satu dia boleh direct pada customer. Maksudnya customer boleh order kat online atau order melalui online punya website dekat website Dell untuk order produk dia dan Dell akan hantar direct kepada customer. So itu adalah maksud channel length yang sangat pendek lah. Tapi kalau channel length yang panjang ni maksudnya Dell, dia akan hantar dekat gudang, gudang akan hantar dekat kedai-kedai komputer. So kalau customer nak dapatkan produk tersebut boleh dapatkan dekat kedai-kedai komputer. So maksudnya ada orang tengah lah, bukan direct daripada Dell. Okay. So short channel when producers sell direct to consumer combined with concentrated system. Ini contoh macam Dell tadi yang direct kepada customer. Kalau long channel, saluran yang panjang, when producers sell through agent, wholesaler, retailer, common with fragmented retail system. So kalau dekat, kalau yang long channel ni maksudnya banyaklah orang tengah dia. Ada agent, ada wholesaler, penggudang, ada retailer, kedai, barulah customer boleh dapatkan produk tersebut dekat kedai. Okay. So seterusnya, channel exclusivity. How difficult is it for outsider to access? Japan system is an example for very exclusive system. So ini adalah channel exclusivity, maksudnya barangan tersebut dijual secara eksklusif dan juga barangan tersebut biasanya punya standard. Dia tak boleh dapat dekat macam sebarangan kedai. Hanya kedai-kedai yang terpilih saja boleh dapatkan produk dia. Contoh macam barangan-barangan daripada Jepun, okay. So tidak, maksudnya bukan sebarang kedai boleh jual barangan-barangan yang daripada Jepun ni. Kita bagi contoh macam PS lah, okay. PlayStation 5 tu. Bukan semua kedai komputer, mana-mana komputer kecil ke besar ke semua ada jual PS tu. Kedai komputer ke? Kedai game. Kedai game. Okay. Tetapi hanya ada certain kedai yang terpilih sahaja. Kedai yang eksklusif jual produk dia. Okay. So PS tu kan PlayStation. So seterusnya adalah channel quality, the expertise, competencies and skill established retailer in a nation and the ability to sell and support the product of international business. The quality of retailer is good in most developed countries but is variable at best in emerging market and less developed countries. Firm may have to devote considerable resources to upgrade channel quality. So channel quality ni adalah saluran-saluran yang berkualiti, which is kalau misalnya produk tersebut nak merentas negara, nak merentas kawasan, which is memerlukan produk tersebut kena travel. So syarikat kena pilih expert yang pandai dalam bidang ni atau mahir atau dipercayai yang mempunyai skill dalam bawa barang merentas negara ni. Okay. So kalau dulu kita nak bawa barang keluar negara ni agak susah sikit. So kalau kita nak outsource orang untuk bawakan pun agak susah sikit. Sekarang banyak dah syarikat yang boleh, maksudnya yang company boleh outsource untuk hantar barangan kita. So contoh yang paling terkenal sekali untuk orang hantar barang ke luar negara ni kita pakai FedEx. FedEx setakat ni dia punya shipping punya proses tu tidak renyah lah atau tidak susah dan setakat ni tak ada masalah. Dan bagi selain FedEx ada juga beberapa seperti DHL, lepas tu ada juga Nationwide Services, also pun sama juga sebab dia pernah buktikan dia hantar barang daripada
Mekah dan Madinah ke Malaysia. Tak ada masalah orang post barang, orang beli barang kat sana, jemaah-jemaah yang pergi umrah dan haji. So mereka post barang dari sana balik ke Malaysia, barang tersebut perfect lah, tak ada masalah. So Nationwide pun sama, DHL pun sama juga, okay. So kalau dulu susah nak cari syarikat-syarikat yang boleh salurkan barang kita dekat luar negara ni. Tapi sekarang dah mudah lah, banyak syarikat yang bagus, okay. So ini pun bergantung jugalah channel quality ni. So ada juga yang pernah menggunakan syarikat yang tak dikenali. So produk tersebut akan berisiko, rosak lah, hilang lah, apalah macam itu, okay. So seterusnya, which distribution strategy should a firm choose? So, apakah atau yang mana distribution strategy yang mana yang apa saya cakap ni? Distribution strategy manakah yang syarikat seharusnya pilih? Okay. The optimal strategy depend on relative cost and benefit of each alternative. So, dia bergantung kepada kos dan kelebihan berdasarkan pilihan-pilihan yang ada. When price is important, shorter channel is better. Bila harga tu sangat penting, okay, so channel yang paling pendek lah yang bagus, so dapat menjimatkan kos. Each intermediary in channel add its own markup to the product. Sebenarnya bila banyak orang tengah, so banyak sebenarnya pertambahan harga barangan. Okay, so itu yang dimaksudkan kat sinilah. Bila dari kilang ada ejen kepada penggudang kepada kedai kepada customer. So biasanya barangan tersebut akan ada markup dia, maksudnya macam kadar upah lah. So sebab itu harga barangan jadi lagi tinggi. When retailer section is fragmented, a long channel can be beneficial. Economies on selling cost can offer access to exclusive channel. So bila retailer macam nak kata ni bila is fragmented, a long channel can be beneficial. Okay, kalau retailer tu adalah daripada jenama yang sama, okay, so dia adalah butik yang sama, contohnya macam butik Nike, so dia adalah memang kilang Nike yang punya, so sebenarnya tak jadi masalah sebenarnya dari segi kos sebab mereka tidak markup, okay. So dapat jimatkan selling cost dekat situ, which is customer pun dapat beli dengan harga yang better berbanding kalau pakai orang tengah atau beli produk yang melibatkan ejen, melibatkan penggudang, pengkedai. So itu sebenarnya harga barangan tu lebih tinggi. Tetapi kalau saluran tersebut memang syarikat tu yang punya. Dari segi kilang yang proses, kilang Nike, gudang pun gudang Nike, lepas tu sampai kepada butik pun butik Nike. So bila customer beli produk tersebut, di mana-mana butik Nike harga dia akan jadi sama sahaja. Okay. Tetapi kalau misalnya kedai tersebut bukan syarikat tu yang punya, so harga barangan tu akan jadi lebih tinggi daripada yang usual sebab ada kos markup dia, ada markup dia. Macam itulah. Okay. So seterusnya, masuk kepada communication. Kenapa communication ni penting? Communicating product attribute to prospective customer is critical element in the marketing mix. So, communicating the product attribute ni sangat penting maksudnya kita kena sampaikan info kepada customer. Okay, penting tu. How a firm communicates with customer depend on partly of the choices of channel. Communication channel available to a firm include direct selling, sales promoting, direct marketing dan juga advertising. Ini adalah antara cara-cara macam mana syarikat boleh communicate tentang produk tersebut kepada customer. Kalau direct selling ni senanglah. So bila awak jumpa customer personally, awak senang nak terangkan ciri-ciri produk tersebut kepada customer. Boleh test produk tu kepada customer. Tetapi kalau sales promotion pun sama juga. Cuma sales promotion ni bukan direct kepada customer tapi dia macam buat expo. Macam buat carnival. So kat situ kita buka booth kita, bila customer singgah kita boleh terangkan, demo, tunjuk, test the product. So seterusnya direct marketing, maksud kita bila kita buat direct marketing kepada customer, which is direct marketing ni contohnya macam dalam email, so kita direct email dia atau mungkin by call atau mungkin kita post dekat dia punya DM dekat social media, itu adalah direct marketing. Dan seterusnya advertising, pemasaran atau pengiklanan, okay, yang boleh sampaikan info kepada customer. So what are the barrier to international communication? Apakah bertapisan, halangan kepada komunikasi antarabangsa? Okay.
So, of course, yang pertama adalah cultural barriers. Okay, it can be difficult to communicate messages across culture. So, tak semua negara boleh faham tentang iklan kita, especially yang melibatkan budaya. Okay, so contoh paling senang macam saya bagi tahu tadi adalah bahasa. Okay, so bahasa kebangsaan yang digunakan oleh negara tersebut, kalau memang jauh beza dengan bahasa yang kita gunakan, so dari segi pemahaman tentang penggunaan produk tersebut akan jadi susah lah. Okay, so seterusnya, source and country of origin effect. Source effect, when the receiver of message reveal message on the basis of status or image of the sender. So ini pun sama jugalah apabila syarikat yang mengeluarkan iklan tersebut, okay, dia maksudnya ada satu persepsi terhadapnya. Okay, contohnya kita pernah ada isu sebelum ni boycott produk-produk dari US sebab katanya produk US ni adalah produk-produk Yahudi. Jadi kalau produk-produk yang daripada imported produk ni sampai dekat kita atau iklan ni sampai kat kita akan was-was, kita akan ragu-ragu. Okay, so banyak syarikat yang affected masa tu. Ada Starbucks lah, McD pun pernah kena lah, orang kata Yahudi lah, apalah. Jadi bila ada persepsi itu dipegang oleh negara tersebut, especially macam negara kita memang boycott produk-produk daripada negara Yahudi atau negara barat ni sebab katanya menyumbang kepada ni kan, pembelian senjata lah apalah. Jadi itu macam bagi efek lah kepada negara barat. Dia nak jual produk dekat Malaysia ni agak susah sikit sebab kita ada negatif negative impact, bukan negative impact, kita ada pemikiran negatif terhadap produk mereka. Okay, so seterusnya adalah country of origin effect, the extent to which the place of manufacture influence the product evaluation. So ini adalah melambangkan atau menceritakan atau menggambarkan produk tersebut dari mana. Okay, kalau produk tu dari China, kita asyik ingat produk tersebut produk clone, produk tak ori, produk tak berkualiti. Kalau misalnya produk tersebut dari Jepun, oh berkualiti. Tu memang persepsi atau pemikiran kita sendiri. Okay. Kadang-kadang setengah produk daripada China also berkualiti tinggi. Tapi ada setengah produk macam China terkenalkan dengan dia punya teknologi cloning produk. Okay. Jadi kita kadang-kadang ada rasa ragu-ragu dan was-was. Berkualiti tak produk ni? Macam itu. So, that adalah noise level, the amount of other messages competing for potential customer attention. So, noise level ni adalah gangguan-gangguan message. Okay. So, bila satu iklan tu nak disampaikan kepada customer, bukan senang nak sampai direct kepada customer. Dia kadang ada gangguan-gangguan juga. Contohnya iklan-iklan daripada pesaing. Contohnya strategi yang pesaing gunakan lebih menarik daripada iklan kita. So tu macam gangguan lah daripada customer nak concentrate tengok iklan kita. Contohnya offer-offer yang customer jual, offer-offer yang pesaing jual, atau mungkin dari segi penggunaan warna ke atau konsep iklan yang kompetitor gunakan lebih menarik daripada kita punya iklan. Jadi itu adalah macam gangguan lah daripada customer boleh bagi perhatian dekat iklan kita. Okay. Dekat negara-negara yang membangun, in highly developed countries, noise is very high. Ni of course lah, bila negara-negara membangun ni, mereka kalau boleh mereka nak jual produk negara mereka je dekat negara mereka. So kita ni sebagai produk daripada negara lain nak masuk ke negara mereka ni, kadang-kadang dia punya kadar noise tu agak tinggi. Customer kadang tak aware tentang iklan kita sebab mereka lebih concentrate kepada iklan daripada negara mereka sendiri. Macam itulah. In developing countries, noise tend to be lower. So, ini negara yang baru nak membangun. So, noise tu masih rendah lagi lah. Okay. Seterusnya, how do firm communicate with customer? Macam mana firm communicate dengan customer? So, kita ada push strategy, kita ada pull strategy. Push strategy adalah emphasize on personal selling. So kita push, kita tolak iklan kita kepada customer biar customer aware tentang iklan kita. Tetapi kalau pull strategy, kita buat pengiklanan, kita buat iklan bergerak atau mungkin iklan tidak bergerak yang boleh tarik customer. Sebab itu kita panggil pull. Okay, pull ni maksudnya kita tarik customer. Kalau push, kita tolak iklan kita kepada customer. Contohnya, orang yang personal selling. Contohnya, kalau orang tu, okay, situasi macam awak jalan-jalan dalam mall.
Lepas tu tiba-tiba ada pula orang tiba-tiba tarik tangan awak. Cik tengok ni kami ada produk baru ni ha, sapu-sapu kat kulit nanti daki terus tanggal. Yang digunakan itu adalah push strategy. Dia menggunakan cara dia tolak iklan ni kepada customer supaya customer aware tentang produk dia. Okay. Tetapi kalau push strategy, tak perlu nak tarik customer, kita sebarkan je iklan kita. Tapi customer yang akan tertarik-tarik nak dengar kita punya iklan. Akan aware sendiri nak tengok iklan kita. Itu adalah beza push and pull strategi. Ingat kalau push tu maksudnya kita contohnya kita buat personal selling, kita tarik customer supaya customer boleh bukan kita tarik customer, maksudnya kita paksa customer dengar iklan kita atau dengar kita punya promotion. Tetapi kalau push strategi, customer willingly tengok kita punya advertising. Tak perlu kita nak paksa customer. Itu adalah push and pull strategy. Which is better, push ke pull? Okay. So choices between strategy depend on product type and customer sophistication. A pull strategy works well for firm in consumer goods selling to large market segment. A push strategy works well for industrial product. Okay. So tengok jugalah kalau push strategy tadi saya berkata, ingat kalau push strategy kalau kita buat iklan tu So, ini sebenarnya lebih bagus untuk kita dapatkan customer di pasaran yang lebih besar. Sebab dia kurang menggunakan tenaga manusia, dia bergantung kepada iklan lah. Makin menarik iklan awak tu, makin customer tertarik nak tengok. Tetapi kalau push strategi, okay, ini adalah untuk konteks yang yang paling mudah adalah industrial product. Kenapa kita panggil industrial? Kenapa kita kata industrial product? Industri ni nak jimatkan kos dari segi nak dapatkan dia punya sumber atau barang mentah. Dengan menggunakan push strategy, which is kita ni berhampiran dengan kilang dia, kita boleh convincekan dia, kita boleh tarik dia supaya dia dapatkan produk kita. Okay. So kita cakaplah lagi jimatkan kos sebab dekat saya nak sampaikan produk dekat awak. So dari segi transportation cost dah jimat, dah mudah. So syarikat nak tak nak akan ambil jugalah sebab nak jimatkan kos. Okay. Seterusnya adalah channel length. Okay. A pull strategy works better with longer distribution channel. So pengiklanan yang macam tadi saya beritahu buat iklan tu sebenarnya dia bagus kalau kita nak sampaikan iklan yang kita nak sampaikan ke coverage yang lebih besar dan juga dalam jangka masa yang panjang. Tetapi kalau yang push strategi tadi, dia nak kejar customer dalam jangka masa pendek. Maksudnya bila dia jual, dia target 10 customer, dia dapat time tersebut. Dia dapat time tu juga 10 customer. So dalam masa yang singkat, dia dapat tarik customer. Okay. Dan seterusnya, media availability. A push strategy rely on access to advertising media. Macam tadi saya beritahu lah, bila kita buat iklan, so dengan menggunakan push strategy, dengan kita buat iklan, so dia bergantung kepada media lah. Tetapi kalau push strategy, maybe better when media is not easily available. So bila kita gunakan push strategy, kita tak payah, tak semestinya kita kena concentrate pada media. Sebab kita dah menggunakan strategi kita tarik customer tu, kita convincekan depan-depan. Kita buat produk kita, kita tunjuk printed media yang kita dah ada. Contoh macam satu brochure yang kita dah ada, tunjuk dekat dia. Kita test produk tu dekat dia. Jadi customer tak payah nak tengok iklan ke, tak payah nak tengok advertising ke apa, tak payah. Kita sendiri dah bawa iklan tersebut kepada dia supaya dia beli terus produk kita. Seterusnya adalah optimal mix. In general, push strategy is better. Okay. So for industrial product or complex new product, when distribution channel are short, when few print or electronic media are available. So secara umumnya ada orang kata push strategy ni better kalau misalnya produk tersebut berbentuk produk-produk industri. Contohnya macam raw material atau produk-produk yang kompleks di mana nak dapatkan produk tersebut susah. Jadi nak dapatkan raw material tu susah. Jadi kalau kita sebagai satu syarikat yang kita boleh keluarkan raw material tersebut, kita boleh convince dan juga kita boleh yakinkan untuk syarikat-syarikat ni beli produk ni daripada kita. Okay. Seterusnya adalah, macam tadi saya bagi tahu, bila kita dekat dengan dia, senang untuk kita sampaikan produk kita dekat dia. Itu masuk pada point nombor 2. When distribution channel are short.
Dan yang ketiga adalah bila elektronik media kurang ada, tak banyak ada. Jadi syarikat-syarikat nak tengok iklan-iklan kat mana ada jual barang mentah apa semua pun susah sebab tak banyak available. Sebab itulah push strategy is better. Tetapi kalau push strategy pula is better when for consumer good product. So ini biasanya untuk customer lah, untuk pelanggan-pelanggan yang nak beli barang untuk diri dia sendiri atau mungkin nak digunakan oleh keluarga dia. Jadi mereka akan tertarik dengan iklan-iklan. Okay. Kalau kita pakai cara push dekat consumer atau customer yang nak beli produk untuk diri dia, dia akan rasa dipaksa. Dia akan rasa macam tak naklah beli dekat sini, entah-entah tipu. Baik kita tengok online, tengok iklan dulu. Kat mana lagi ada jual produk ni. Macam itulah. When distribution channel are long, bila produk tersebut nak disampaikan kepada customer ni panjang. So daripada kilang kena sampai kepada retailer, barulah customer beli dekat retailer. Okay. So full strategy is better. Seterusnya, when sufficient print and electronic media available, bila media tu ada di sekeliling. Internet kuat, iklan ada, TV pun sentiasa ada, radio sentiasa ada dekat dengan customer. Jadi dengan menggunakan push strategy ni lagi better daripada push strategy sebab kita boleh pengaruh customer untuk beli melalui iklan-iklan. Okay. Seterusnya, should a firm use standardized advertising? Adakah syarikat sepatutnya buat standardized advertising? Tengok poin bawah sekali. Some firms standardize part of campaign to capture the benefit of global standardization, but customize others to respond to local culture and legal environment. So sebenarnya nak gunakan standard advertising ni boleh, tapi sebenarnya kita nak tarik customer yang lebih banyak ni agak susah sikit sebab tadi saya beritahu lah perbezaan budaya, perbezaan bangsa, agama. Jadi nak tarik perhatian mereka untuk beli tu agak susah. So kalau rasa relevan untuk kita custom made kita punya iklan atau custom made kita punya advertising untuk memenuhi atau untuk rasa lebih dekat dengan customer, kita custom made lah. Okay, paling senang adalah tukar bahasa. Kita guna iklan yang sama tapi kita tukar bahasa, contoh macam SK2 tadi. Okay. Alright, then seterusnya. Okay, ni point yang terakhir lah, pricing. What pricing strategy should firm use? Firm need to consider price discrimination, strategic pricing dan juga regulation that affect pricing decision. Okay. So price discrimination occurs when firm charge consumer in different country different prices for the same product. So setiap negara kita jual harga yang berbeza tapi dengan menjual produk yang sama. Okay. Siapalah duk kacau-kacau ni. Okay. So, saya bagi contoh kalau produk discrimination ni. Bila, itu contoh yang kecil, contoh yang besar, small chain brand include large change in demand. Okay. Alright. So, untuk negara-negara yang membangun atau negara-negara yang berpendapatan tinggi, okay, biasanya kalau barangan tersebut kita jual dengan harga yang agak tinggi, tak jadi masalah untuk mereka beli sebenarnya. Tetapi kalau negara-negara yang kurang membangun, kadar mata wang dia agak rendah, jadi produk tersebut kalau kita jual dengan harga yang tinggi, mungkin kita tak dapat customer. Customer mungkin tak nak beli. Okay. So, in general, price discrimination ni ada bagusnya, ada buruknya. So, yang ada bagusnya adalah negara-negara yang membangun, dia tak kira kalau kita charge harga produk tersebut tinggi sikit, mereka still akan beli produk kita. Tetapi negara-negara yang tidak membangun, so kita tak boleh charge harga yang tinggi, so markup pun tak boleh tinggi sangat. So dengan cara itu kita bolehlah kejar customer dekat negara-negara yang tidak membangun. Okay. Tetapi keburukannya adalah, okay, kalau negara-negara yang membangun ni merasakan produk kita ni jual barangan tersebut dengan jurang harga yang jauh. So ada potensi yang kalau mereka pergi negara lain, mereka jumpa produk kita dengan harga yang lebih murah, mereka akan borong, bawa ke negara mereka. Tetapi produk kita yang kita jual kat negara mereka, mereka tak beli. Sebab mereka kata mahal. Macam itulah. Okay. So macam, saya bagi contoh. Macam, saya pernah dengan situasi ni, pasar rokok. Okay. Pasar rokok.
So ada rokok-rokok import dijual dekat Malaysia harganya agak tinggi sebab katanya tax tinggi lah katanya. So mereka beli rokok yang sama di negara yang tak yang kadar mata wang yang tak tinggi atau mungkin dijual dengan harga yang lagi murah sebab nak tarik perhatian customer seperti Indonesia. So dia borong rokok tu dekat Indonesia buat banyak, bawa balik dekat Malaysia. Okay. Produk yang sama tapi harga dijual dekat Indonesia lagi murah daripada dekat Malaysia. So dengan cara itu bila customer dari Malaysia melancong ke Indonesia, nampak pula rokok tu kenapa lagi murah. So borong bawa balik Malaysia. Produk yang jual kat Malaysia tak beli. Sama juga macam itu saya pergi Vietnam. So dekat Vietnam, rokok dijual jauh lebih murah berbanding dengan rokok yang dijual dengan harga dekat Malaysia. Okay, sebab saya pernah belikan orang rokok, saya pernah tengok. Dan bila saya beritahu kawan saya cakap, weh dekat Vietnam ni harga rokok ni lagi murah lah yang kau hisap ni, jauh beza harga, lebih kurang daripada separuh harga dia. So dia kata, weh belikan weh berkarton-karton apa 2-3 karton macam itu bawa balik. Macam itu. Sebab itulah harga barangan tu bila dijual dekat negara lain harga, customer akan buat perbandingan dan customer mungkin akan dapatkan dekat negara yang lagi murah. Okay. So itu contoh price discrimination dan apakah risikonya lah. Okay. So seterusnya, ini taklah demand curve ni semua dalam ekonomi. Okay, what is strategic pricing? Okay, so strategic pricing ni adalah strategi peletakan harga. Kita ada predatory pricing, kita ada multi-point pricing, kita ada experience curve pricing. So kalau predatory pricing, use profit gain in one market to support aggressive pricing design to drive competitor out in another market. So predatory pricing ni adalah satu harga yang kita letak dalam satu pasaran yang mampu menyebabkan kompetitor langsung tak laku. Macam itu. Okay. So bila kita contoh macam kita turunkan harga gila-gila. Lagi rendah daripada apa yang kompetitor jual. So kompetitor pun dah tak mampu nak turunkan harga ikut serendah harga kita. Okay. So kompetitor tu terpaksa keluar daripada pasaran, mungkin masuk pada pasaran lain atau mungkin dah tak jual lagi dah lingkup dah. Sebab apa? Sebab customer semua lari kat kita. So bila dah tak ada pesaing dalam pasaran kita, slow-slow kita naikkan harga. Itu adalah predatory pricing. Okay, strategi predatory pricing. Tetapi kalau multi-point pricing, a firm pricing strategy in one market may have impact on rival pricing strategy in the market. So managers should centrally monitor pricing decision. So multi-point pricing ni maksudnya harga yang berubah-ubah. So bila ada banyak kompetitor kita turunkan harga, kurang kompetitor kita naikkan harga, banyak customer kita kurangkan harga, banyak customer kita naikkan harga, kurang customer kita turunkan harga. Macam itulah. Kita ada multi-point pricing, kita bertukar-tukar harga. So tengok kepada rival, tengok kepada permintaan dalam pasaran. So kalau menggunakan strategi ni, manager kena betul-betul pastikan keputusan harga tersebut. Jangan sampai tercicir. Kita jual harga rendah sebab kita nak tarik perhatian customer. Tiba-tiba kompetitor sebenarnya jual lagi murah daripada kita. So manager kena sentiasa aware tentang perang harga yang berjalan dekat dalam pasaran ni. Okay. Seterusnya adalah experience curve pricing. Price low worldwide in an attempt to build global sale volume as rapidly as possible. Even this is mean taking large losses initially. Firms that further along the experience curve have a cost advantage relative to firms further up the curve. So kalau experience curve pricing ni maksudnya syarikat mengambil risiko dengan menjual barang tu murah, okay, tetapi mereka nak jual dengan jumlah yang sangat banyak, okay. So sebenarnya kalau gunakan strategi macam ini, at first masa awal-awal, masa customer tak aware lagi tentang produk kita, customer tak tahu lagi tentang produk kita, so di situ akan menyebabkan kerugian dulu untuk syarikat. Tetapi kalau syarikat boleh stand, boleh masih bertahan dalam pasaran, so bila customer makin aware tentang produk kita, so jumlah barang yang dijual tu makin lama makin akan bertambah dan customer akan dapat balik cover cost dia. Biasa syarikat-syarikat yang macam ini, syarikat-syarikat yang memang ada simpan dana asing atau ketepikan dana untuk cover masa awal-awal dia tengah rugi tu. Okay. So itu adalah experience curve pricing. Okay.
So seterusnya, how do regulation influence pricing? Okay, so macam mana undang-undang boleh mempengaruhi pricing? Yang pertama, anti-dumping. Dumping occurs when a firm sells a product for a price that is less than cost of producing it. Anti-dumping rules set a floor under export price and limit a firm ability to pursue strategic pricing. So anti-dumping regulation ni adalah, okay, so, undang-undang yang ditetapkan barangan tersebut jangan dijual kurang daripada harga kosnya. Harga kos untuk menghasilkannya. Okay. So, contohnya macam ni okay, saya pernah bagi contoh ni sebelum ni. Okay, petani-petani. Okay. So, contoh macam orang yang jual beras. Okay. So, mereka jual pada kadar sekilo, kita assume sekilo mungkin harga dalam RM2 contohnya, beras sekilo RM2. Lepas tu pemborong-pemborong yang nak beli daripada petani-petani ni, dia buat nego harga. Okey, awak jual dengan saya, kalau awak jual dengan saya 100 kilo, saya offer satu harga. Tapi harga tersebut bila kita kira sebenarnya lagi murah. Maksudnya harga tersebut di bawah par. Patutnya sekilo RM2. Tapi bila dia nak borong 100 kilo, so dia nak bayar harga kurang daripada harga yang sepatutnya. Sebab dia kata macam bundle lah. Dia beli banyak-banyak, minta harga lagi murah. So sebenarnya kerajaan boleh apply ni lah anti-dumping regulation ni untuk mengelakkan daripada tekanan atau mungkin bukan boykot, apa kita kata inilah tindakan syarikat-syarikat yang menjatuhkan atau menyebabkan peladang-peladang ni tetap maju. Macam itulah bahasa kasarnya, yang mengganggu pendapatan petani-petani ni tadi. Okay, so itu adalah regulation influence pricing. Contoh paling senang macam petani itulah. So memang dah ada harga lantai atau harga dasar untuk satu barangan itu, dan bila mana-mana orang nak beli banyak ke beli sikit ke, harga tetap sama. Tak boleh kurangkan lagi harga. Okay. So seterusnya adalah competition policy. Most industrialized nations have regulation designed to promote competition and restrict monopoly practice. Can limit the price that a firm can change. So kita tahu produk-produk yang monopoli dalam pasaran atau syarikat-syarikat monopoli dalam pasaran, dia akan jual barang dengan harga yang sangat tinggi. Okay, so negara atau kerajaan kena ambil tindakan dengan melihat semula peletakan harga yang diletakkan itu. Adakah berlebih-lebihan, over, atau masih boleh diterima oleh masyarakat setempat. Okay, tahulah bila monopoli ni hanya dia je jual, orang lain tak jual. Kadang-kadang dia letak harga tinggi, nak tak nak customer kena juga beli sebab nak dapatkan produk tersebut. So ni kerajaan sepatutnya campur tangan lah dari segi peletakan harga ni supaya tidak menindas orang. Okay. Contoh macam sekarang ni. Situasi yang sekarang berlaku dekat Muazzam adalah harga ayam naik dengan sangat mendadak. So banyak caterer-caterer atau pengusaha-pengusaha makanan ni takut nak jual produk yang berunsurkan ayam. Mereka banyak berunsurkan ikan. Tetapi customer pula tak adalah hari-hari nak makan ikan. Muak juga kan, nak makan ayam juga. So dia jual juga ayam tapi dia kecilkan pula saiz sebab dia kata ayam makin mahal. So di sini kerajaan sepatutnya kena campur tangan, tengok kenapa harga ayam boleh jadi sangat mahal sedangkan itu adalah produk terkawal. Okay. So then seterusnya, how should firm configure the marketing mix? Ni tak adalah, ini lebih kurang macam info je kepada awak. Standardization versus customization is not an all or nothing concept. Maksudnya ada setengah produk boleh pakai standardization, ada setengah produk boleh pakai customization ikut kepada ciri-ciri produk itu sendiri. Okay. Most firms standardize some things and customize others. Setengah produk dia buat customization, setengah produk dia buat standardization. Okay. So firm should consider the cost and benefit of standardizing and customizing each element of the marketing mix. So kita tidak seharusnya 100% barangan kita boleh buat secara customization. Sebenarnya cost dia agak tinggi. Okay. Jadi syarikat kena tengok cost dan juga apakah kelebihannya kalau kita gunakan customization ni. Okay. So kalau rasa customization tu macam lagi rugi, lagi bazir, lagi banyak melibatkan cost, so kita gunalah standardizing.
Okay, bila buat standardizing kita kena kenal pasti negara mana yang boleh terima produk kita. Why is new product development important? Okay, ni secara umumnya kenapa new product, pembangunan new product ni sangat penting sebab sekarang competition ni sangat tinggi. Dari segi teknologi, innovation sangat tinggi. Jadi syarikat-syarikat kena jalankan juga atau kena juga buat product development ni, new product development untuk update produk yang mereka dah jual, perbaiki produk yang mereka dah jual ataupun offer new product to the market. Okay. So bila zaman sekarang ni semuanya boleh beli by online, so customer boleh review, bukan customer, maksudnya siapa-siapa je boleh review produk kita by online. So kita kena find the best solution supaya customer always pilih our product. Okay. So then seterusnya, where should R&D be located? Kat mana R&D, marketing and R&D should be located. New product idea come from interaction of scientific research, demand condition and competitive condition. So biasanya, okay, the rate of new product development is greater in countries where more money is spent on basic and applied research and development. Demand is strong. Consumer are affluent. Competition are intense. Okay. So R&D ni sepatutnya diletakkan dekat tempat di mana negara-negara membangun. Okay. So bila negara kita letakkan kita punya R&D atau research and development dekat negara-negara yang membangun, so dengan cara itu kita boleh tengok teknologi apa yang terkini yang mereka gunakan. So apakah formula terkini yang mereka gunakan. Mereka ni sentiasa buat research, sentiasa cari update. So dengan mendekatkan diri dengan syarikat-syarikat research yang lain, so mereka boleh dapat belajarlah teknologi baru, info baru, strategi baru. Okay. So how can R&D and marketing and production be integrated? Since new product development has a high failure rate, new product development effort should involve close coordination between R&D, marketing and promotion. So bila kita hasilkan produk baru, so potensi untuk produk baru itu gagal dalam pasaran tu sangat tinggi. Jadi kita kena letakkan produk baru itu berdekatan dengan research and development, marketing and production supaya if anything happen, if customer keep complain about the product, so kita sebagai R&D akan sentiasa standby untuk update produk kita, perbaiki produk kita. Okay. So seterusnya, what are cross-functional teams important? Ni tak adalah, ini cross-functional team ni maksudnya team project daripada negara lain. Kenapa dikatakan penting? Okay, ni tak apa ni, you guys boleh abaikan. So seterusnya, how can firm big global R&D capabilities? Macam tadi saya bagi tahulah macam mana R&D ni boleh dibina secara, maksudnya boleh dibina lah dekat secara worldwide atau secara global di negara-negara lain. Okay. So kalau boleh kita bina kita punya R&D dekat negara-negara yang ada teknologi tinggi. Ada membangun, negara yang membangun. Okay. Supaya R&D kita berjalan dengan baik, lancar dan kita boleh belajar ilmu baru daripada negara-negara yang membangun ni tadi. Okay. Alright, itu sahaja penjelasan pasal topik ini dan juga subtopik ini.